Salut à tous et à toutes, je suis Tarek Aguel, je suis enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer des divisions de fractions. Pour apprendre à diviser des fractions, on va partir d'un exemple. 3 quarts divisé par 5, 8. La première étape est de transformer la division en multiplication. On peut trouver la division en multiplication à condition d'inverser la seconde fraction. Cela veut dire la deuxième fraction va être retournée. Le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Concrètement, voici ce que ça donne. Je recopie la première fraction, 3 quarts. Elle ne change pas. Au lieu de noter la division, je note la multiplication. La division a été transformée en multiplication. En contrepartie, j'inverse la seconde fraction. Au lieu de noter 5 huitièmes, je note 8 cinquièmes. La fraction a été inversée. Et voilà, la première étape est terminée. Retiens donc, pour diviser deux fractions, la première chose à faire est de transformer la division en multiplication. Cette transformation ne peut être effectuée à condition ne peut être effectuée qu'à condition d'inverser la seconde fraction. Donc 3 quarts divisé par 5 huitièmes est égal à 3 quarts fois 8 cinquièmes. On se retrouve maintenant face à une multiplication de deux fractions. سأقوم بالشرح باللغة العربية أعزائي. إذن كما قلت لقسمة عددين كسريين العملية جد بسيطة. اتبعوا 3 مراحل. المرحلة الأولى هي أكتب العدد الأول أو العدد الكسري الأول كما هو متطابق، لا أقوم بتغييره. إذا كان 3 على 4 سأكتب 3 على 4. المرحلة الثانية أقوم بتغيير الإشارة. كانت لدي إشارة القسمة ستصبح إشارة الضرب، ولكن حذاري أصدقائي، عندما أقوم بتغيير إشارة من إشارة قسمة إلى إشارة ضرب يجب علي دائما أن أكتب مقلوب العدد الكسري الثاني. هنا كان لدي 5 على 8 سيصبح 8 على 5. هذه نقطة مهمة. كما قلت أكتب العدد الكسري كما هو، لا أقوم بتغييره، ثم أقوم بتحويل الإشارة من القسمة إلى الضرب، ولكن هذا التحويل دائما ينتج عنه قلب العدد الكسري الثاني اللي هو كان 5 على 8 سيصبح 8 على 5. إذن هذه هي الخطوة الأولى، تحويل القسمة إلى ضرب. Donc la première étape est de transformer la division en multiplication. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape est de simplifier les fractions. J'ai déjà expliqué hier en détail comment simplifier une fraction. Pour simplifier une fraction, en divisant son numérateur et son dénominateur par leur plus grand commun diviseur. Dans la fraction 3 quarts, le plus grand commun diviseur entre 3 et 4 est le nombre 1. Comme il ne sert à rien de diviser des nombres à 1, la fraction n'est pas simplifiable. Dans la deuxième fraction, 8 cinquièmes, le plus grand commun diviseur entre 8 et 5 est également à 1. Aucune des deux fractions n'est donc simplifiable individuellement. Mais attention, cependant, lors d'une multiplication, il est possible de simplifier le numérateur d'une fraction avec le numérateur d'une autre fraction. 3 avec 5 et 8 avec 4. On peut donc simplifier le dénominateur de la première fraction, 4, avec le numérateur de la deuxième fraction, 8. La technique est identique. Bon, je dis la technique est identique. On cherche leur plus grand commun diviseur.
le plus grand commun diviseur entre 4 et 8 est le chiffre 4. Alors, divise 4 par 4 et 8 par 4. On peut donc procéder à la simplification en divisant 4 par 4 et en divisant 8 également par 4. Car 4 est le plus grand commun diviseur. 4 divisé par 4 fait 1. Tu dis 8 divisé par 4, ça donne 2. Théoriquement, il est également possible de simplifier le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la seconde fraction. Cependant, comme le plus grand commun diviseur entre 3 et 5 est le chiffre 1, la division ne servirait à rien. On recopie donc simplement les chiffres 3 et 5. La deuxième étape est terminée. 3 quarts multiplié par 8 cinquièmes est égal à 3 unièmes fois 2 cinquièmes. La simplification effectuée va faciliter les calculs qui nous attendent à la troisième étape. Alors أعزائي كما قلت لكم دائما عندما أقوم بقسمة عددين كسريين أضرب العدد الكسري الأول في مقلوب العدد الكسري الثاني. 3 على 4 قسمة 5 على 8 ستصبح 3 على 4. لا أقوم بتغيير العدد الكسري الأول، أقوم فقط بتغيير الإشارة من قسمة إلى ضرب مع تحويل العدد الكسري الثاني. كان 5 على 8 أصبحت 8 على 5. إذا دائما أعزائي دائما أقوم بالاختزال. دائما أختزل البسط مع المقام. البسط مع المقام. في المثال هنا 3 و4. ما هو الاختزال؟ الاختزال دائما أبحث عن قاسم مشترك للعددين، أو بالأحرى أبحث عن القاسم الأكبر. لماذا القاسم الأكبر؟ لأن دائما القاسم الأكبر يسهل علي عملية اختزال. أختزل بسرعة. إذا 3 على 4 القاسم المشترك بين البسط والمقام هو 1. إذا ستظل القسمة 3 مقسوم على 1 سيظل 3، 4 مقسوم على 1 سيظل 4. وهنا أيضا القاسم المشترك بين 8 و5 هو 1، هو أكبر قاسم مشترك. إذا 1 هو قاسم مشترك لجميع الأعداد. إذا 8، إذا أي عدد كسري يقبل القسمة على 1 فقط فهو عدد كسري مختزل. إذا 3 على 4 عدد كسري مختزل، و8 على 5 عدد كسري مختزل. ولكن في عملية ضرب أو ضرب عددين كسريين ليس بالضرورة أن أقوم باختزال البسط ومقام العدد. في عملية الضرب دائما ألاحظ هل بسط العدد الأول يقبل القسمة أو له قاسم مشترك مع مقام العدد الكسري الثاني، وهل مقام العدد الكسري الأول له قاسم مشترك مع العدد الكسري الثاني. كما لاحظنا 3 و5 لهم قاسم مشترك واحد وهو العدد 1. فقمت بقسمة 3 على 1 حصلت على 3، وقمت بقسمة العدد أو مقام العدد الكسري الثاني 5 على 1 أيضا فحصلت على 5. ولكن هنا أعزائي بسط العدد الأول أو مقام العدد الأول عفوا هو العدد 4، وبسط العدد الثاني هو العدد 8. إذا ألاحظ بأن العدد 8 والعدد 4 فهو أعداد زوجية. إذا يقبل القسمة على 2. إذا 2 قاسم مشترك ل4 و8. ولكن كما قلت لكم دائما أبحث عن القاسم الأكبر. إذا 4 يقبل القسمة على 4، و8 تقبل القسمة على 4 أيضا. إذا قمت بقسمة 4 على 2 سأحصل على 2، وإذا قمت بقسمة 8 على 2 سأحصل على 4. ولكن 4 و2 لازال بإمكانني اختزالهم. إذا كما قلت عندما أبحث عن القاسم الأكبر فهذا يسهل الأمر. إذا
كما قلت القاسم المشترك بين 8 و4 هو العدد 4. قمت بقسمة العدد 4 على 4 حصلت على 1. ثم قمت بقسمة العدد 8 على 4 فحصلت على العدد 2. إذن الخطوة الثانية هي اختزال الأعداد الكسرية. Donc la première étape est de transformer la division en multiplication. La deuxième étape est de simplifier les fractions. Et la troisième étape est la dernière étape. Multiplier les fractions. Alors, multiplier les fractions. Donc, la troisième étape consiste à multiplier les fractions. Pour cela, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Dans notre exemple, 3 unième fois 2 cinquième. Donc, pour cela, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, comme je dis déjà. Puis, on multiplie... Attends, 3 unième fois 2 cinquième. Ah oui. Donc, on commence... Pardon, mes amis. Oui, pardon, mes amis. Alors, on commence par multiplier ensemble les numérateurs. 3 fois 2, puis les dénominateurs 1 fois 5. On effectue les calculs. 3 fois 2 est égal à 6 et 1 fois 5 dans 5. Alors, 1 fois 5 dans 5. Alors, 3 unième fois 2 cinquième est égal à 6 cinquièmes. Mes amis, pense toujours à vérifier que ta réponse est une fraction simplifiée au maximum. Dans notre cas, il n'est pas possible de simplifier 6 cinquièmes. 6 cinquièmes, donc, est un nombre irréductible. Alors, 6 cinquièmes, la réponse finale. أصدقائي، المرحلة الثالثة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ضرب الأعداد الكسرية. عندما أقوم بالاختزال، المرحلة الأولى قمت بتحويل العدد أو القسمة إلى ضرب. المرحلة التالية قمت باختزال العددين كما ذكرت سابقا. المرحلة الثالثة أقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، ثم أحصل على الناتج اللي هو 6 على 5. كما قلت لكم من قبل أصدقائي، دائما حاولوا أن تلاحظوا هل العدد الكسري الذي وجدتم في الآخر هل هو عدد كسري مختزل أم لا. دائما في قسمة عددين الكسريين يجب على الخارج أن يكون عدد كسري مختزل. وكيف سأعرف أن العدد الكسري مختزل؟ العدد الكسري المختزل هو العدد الكسري الذي يقبل القسمة على 1 فقط. إذا 6 على 5 تقبل القسمة على 1 فقط. ليس هناك قاسم مشترك بين 6 و5. On dit donc العدد الذي يقبل القسمة على 1 un nombre irréductible. عدد كسري مختزل. أصدقائي، شكرا جزيلا ونلتقي في فرصة مقبلة.